morning children. तुमने निश्चय भल थो पिला माने आज आम तुम द्वितीय श्रेणी गणित पाठ 4 दल दल करी गणिबा ये विषय टी आज पढ़ा। द्वितीय श्रेणी गणित पाठ 4 दल दल करी गणित। पिला माने तुम मैंने जमी बजार हाट जाऊच बिका किना करुच घर बापा माँ जहाँ कहते बजार को जाए आणुच सेमती 3टी पिला गले 3टी जिनिस आनापी 3टी पिला किए गले ना कलिता कुसुम केदार ये 3टी पिला गले कौन कौन आने ना कलिता आनला लेंबू कुसुम आनला कदली केदार आनला नड़िया। प्रथम कलिका लेंबू किणापी बजार को गला गला कौन होती ना लेंबू बिकाली लेंबू को भाग भाग करके रखिकी बिक्री कलिका जा पाखे पहुँचीगला पहुँची पारे कलिका कहला कहला मत लेंबू 12टी दियो दुकानी पासे लेंबू बिकाली कलिका को केमी गणिकी 12टी लेंबू देला। आस देखा से केमती देला ना प्रथम 4टी लेंबू को ता बैग रे देला तापरे आउ 4टी लेंबू आनी नंदू देला पुणी आउ 4टी लेंबू आनी कलिका बैग रे दुकानी रखला। ताले एई भली एटा देखला दिले केतटी लेंबू हला 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 थर के 4टी करी लेंबू आनला ये आनला थरे पुणी आउ 4टी आउ थरे आउ 4टी आउ थरे एई भली से 12टी लेंबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12टी लेंबू आनी से तार बैग रे अच्छा बोले देख ये जो 4टी लेंबू को से एकाथरे देला आपको आम एक पुंजा बोली कहीपर मैं एक पुंजा बोली कहती 4टी को एक पुंजा बोली कहुए। 4टी लेंबू को आम एक पुंजा ये 4टी आउ एक पुंजा ये आउ एक पुंजा एमती 3 पुंजा 3 थर से 3 पुंजा लेंबू बिकाली देला कलिका आनिके आसला। कुसुम आनिला कदली एबे आम केदार कथा देखा केदार आनिला कौन नड़िया आनिला केतटी नड़िया आनी ना केदार जाइला 8टी नड़िया आनिबा से दुकानी पाखे पहुँची दुकानी की से कही जे मत 8टी नड़िया दियो दुकानी 8टी नड़िया किपर देछि आस देखा दुकानी थर के 2टी नड़िया गणिकी बैग रे रखी केते थर रे सी देछि 2टी नड़िया 8टी नड़िया देख प्रथम देला 2टी नड़िया एक थर तापरे आउ 2टी नड़िया देला सी भी एक थर आउ 2टी नड़िया देला
ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ନଡ଼ିଆ ଦେଲା। ଏଇଭଳି ସେ କେତେ ଥର ଦେଲା? ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର, ଚାରିଥର। ଚାରିଥରରେ ସେ 8ଟି ନଡ଼ିଆ ଦେଲା। ତାପରେ କୁସୁମ କଦଳୀ ଆଣିଲା। କୁସୁମ କିଭଳି ଭାବରେ କଦଳୀ ଆଣିଲା? ନା କୁସୁମ 24ଟି କଦଳୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କଦଳୀ ବିକାଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କଦଳୀ ବିକାଳି ତାକୁ 24ଟି କଦଳୀ କିଭଳି ଗଣିକି ଦେଲା ଆସ ଦେଖିବା। ଦୋକାନୀ ଥରକେ ତାକୁ 12ଟି କଦଳୀ ଗଣିକିରି ଦେଇଛି। କେତେ ଥର ଦେଲା? ନା ତାକୁ 2 ଥର ଗଣିକି ଦେଲା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ତାହେଲେ କୁସୁମ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ବିକାଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ କାନ୍ଦିଛି, ମୋତେ 24ଟି କଦଳୀ ଦିଅ, ମୁଁ ନେବି। ତାହେଲେ ବିକାଳିଟି କ'ଣ କରିଛି? ନା ତାକୁ 2 ଥର 12 କରି ଗଣିକିରି କଦଳୀ ତାକୁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ 12ଟିକୁ ଆମେ 1 ଡଜନ ବୋଲି କହିବା। 1 ଡଜନ ମାନେ 12। এই যে তাহলে 1 ডজন 2 ডজন। नड़िया आनिक आसला। नड़िया दোকানী ताको किभଳି भाबरे नड़िया गणिकी देला आस देखिबा। केदार आनिला 8टी नड़िया। ताले 8टी नड़िया दোकानी ताको केमती गणिकी देछि ना दोकानी कोन करला ना ताको 2 लेखा नड़िया गणिकी देला। 2 थरे देला, आउ थरे आउ 2 देला, आउ थरे आउ 2 देला, आउ थरे आउ 2 देला। एमिति 8टी नड़िया दोकानी केदारको देला। थरे देला 2 एमिला थरे, आउ थरे देला 2 2 थरा, एटा 3 थरा, आउ बिका देला 4 थरा। एमिति 4 थरे 2टी लेखाए नड़िया 8टी नड़िया केदारको दोकानी देला। अच्छा, ये जो 2टी लेखाए देला आपको आमे 1 जोड़ा बोली कहबा। 1 जोड़ा अर्थ 2टी। थरे देला 1 जोड़ा, आउ थरे देला 1 जोड़ा, आउ थरे देला 1 जोड़ा, आउ थरे देला 1 जोड़ा। एमिति केते जोड़ा देला ना 4 जोड़ा देला। दोकानी 4 थर 2 लेखाए गणी ताकू 8टी नड़िया देला। एबे कुसुम कदली किणला। केतोटी कदली किणी आन जाइथिला ना 24टी कदली। ताले दुकानी ताकू किभଳି गणिकी देला 24टी कदली आसे ताकू से 12 2 थर गणिकी देला। थर के देला 12टी कदली। थरला 12टी कदली, 1 थर 2 थर देला
ଆଉ 12ଟି ଅର୍ଥାତ୍ 12 24ଟି କଦଳୀ ଦେଲା। ତାହେଲେ ଥରକେ ଯେଉଁ 12ଟି ଦେଲା ଏ 12ଟି କଦଳୀକୁ ବା 12କୁ ଆମେ 1 ଡଜନ ବୋଲି କହିବା। ଏ 1 ଡଜନ ଧରିଦେଲା ଆଉ ଥରେ 1 ଡଜନ ଦେଲା। ଏମିତି 2 ଡଜନ କଦଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ 24ଟି କଦଳୀ କୁସୁମକୁ ଦୋକାନୀ ଦେଲା। ପିଲାମାନେ 30ଟା ମହମବତୀ ଥିଲା। କେତେଟା ନା 30ଟା ମହମବତୀ ଥିଲା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30ଟି ମହମବତୀ ଥିଲା। 30ଟି ମହମବତୀକୁ 4ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଗଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଞ୍ଜନ, ନିହାରିକା, ଅଶୋକ ଆଉ ମୌସୁମୀ ଏମିତି 4ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଗଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଞ୍ଜନ এই 30ଟା ମହମବତୀକୁ କିପରି ଗଣିଲା ଆସ ଦେଖିବା। ଅଞ୍ଜନ କିପରି ଗଣିଲା ନା 3 କରି ଗଣିଲା। ଅଞ୍ଜନ କେମିତି ଗଣିଲା ନା ଥରକେ ଗଣିଲା 3ଟି ଲେଖା ନେଇକି। ଥର ଲେଖା ଗଣିଲା 3ଟି ଲେଖା ନେଇକି। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 3 21 3 24 3 27 3 30। କେତେ ଥର ଗଣିଲା? ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର 6 ଥର 7 ଥର 8 ଥର 9 ଥର 10 ଥର। 10 ଥରରେ ଅଞ୍ଜନ 30ଟା ମହମବତୀକୁ ଗଣିଲା। ନିହାରିକା କିଭଳି ଗଣିଲା? ନିହାରିକା କିଭଳି ଗଣିଲା ନା ସେ ଥରକେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ନେଇ ଗଣିଲା। তাহলে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର 6 ଥର 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30। ତାହେଲେ ନିହାରିକା ଥରକେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ମହମବତୀ ନେଇ ସେ ଗଣିଲା। ଥରକେ 5ଟି ନେଲା, ତାପରେ ଆଉ 5 ନେଲା, ଆଉ 5 ନେଲା, ଏମିତି ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର 6 ଥର ଇଏ ନେଲା। ଅଞ୍ଜନ ନେଇଥିଲା 10 ଥର, ନିହାରିକା ଗଣିଲା ମଧ୍ୟ 6 ଥର। ଆଚ୍ଛା, ଅଞ୍ଜନ ଗଣିଲା 30ଟି ମହମବତୀକୁ 10 ଥରରେ। ଥରକେ ନେଲା 3ଟି ଲେଖାଏଁ। ନିହାରିକା ଥରକେ ନେଲା 5ଟି ଲେଖାଏଁ 6 ଥର ଗଣିଲା। ତାପରେ ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ଗଣିଲା। ସେ କିଭଳି ଗଣିଲା? 30ଟା ମହମବତୀକୁ ସେ କିଭଳି ଗଣିଲା ଆସ ଦେଖିବା। ସିଏ ଥରକେ ନେଲା 6ଟି ଲେଖାଏଁ ମହମବତୀ।
ଆଉ ଥରେ ନେଲା ଆଉ 6ଟି, ଆଉ ଥରେ ନେଲା ଆଉ 6ଟି, 1 2 3 4 5 6 ଥରକେ ନେଲା ଆଉ 6ଟି, ଆଉ ଥରେ ନେଲା ଆଉ 6ଟି, 2 3 4 5 6। ତାହେଲେ ଅଶୋକ କେମିତି ଗଣିଲା 30ଟା ମହମବତୀକୁ? ନା ସେ ଥରକେ ନେଲା 6ଟି, 6ଟି ଲେଖାଏଁ ମହମବତୀ ସେ ନେଇକି ଗଣିଲା। ଥରେ ନେଲା 6, ଆଉ 6 6 12, 6 18, 18 6 24, 24 6 30। ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର। ତାହେଲେ ସେ 5 ଥରରେ ତାର ଗଣିବା ଶେଷ କଲା। ଅଞ୍ଜନ 10 ଥରରେ ଗଣିବା ଶେଷ କଲା। ନିହାରିକା 6 ଥରରେ ଗଣିବା ଶେଷ କଲା। ଅଶୋକ 5 ଥରରେ ଗଣିବା ଶେଷ କଲା। ଶେଷରେ ମୌସୁମୀ ସେଇ 30 ମହମବତୀକୁ ସେ କିଭଳି ଗଣିଲା ଆସ ଦେଖିବା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଥରକେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ମହମବତୀ ନେଇ ଗଣିଲା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଥରକେ ସେ 10ଟି ମହମବତୀ ନେଲା। ହେଲେ ଆଉ ଥରେ 4 5 6 7 8 9 10। ଆଉ ଥରେ ସେ ଆଉ 10 ନେଲା। ଆଉ ଥରେ ନେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ତାହେଲେ 30ଟା ହେଇଗଲା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 10 20 10 30। ତାହେଲେ ମୌସୁମୀ 30ଟା ମହମବତୀକୁ 3 ଥରରେ ଥରକେ 10 ଲେଖାଏଁ ନେଇ 3 ଥରରେ ଗଣିବା ଶେଷ କଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୁହ ଅଞ୍ଜନ 30ଟା ମହମବତୀକୁ 10 ଥରରେ ଗଣିଲା। ନିହାରିକା 6 ଥରରେ ଗଣିଲା। ଅଶୋକ 5 ଥରରେ ଗଣିଲା। ମୌସୁମୀ 3 ଥରରେ ଗଣିଲା। ହେଲେ କିଏ ଥରକେ କମ୍ ନେଇ ଗଣିଛି? ନା ଅଞ୍ଜନ ଥରକେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମହମବତୀ ନେଇ ଗଣିଛି। କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ନବାରୁ ତାର 10 ଥର ହୋଇଛି। ଏମିତି ତୁମମାନେ କୁହ କିଏ କମ୍ ଥର ଗଣିଛି? ନା ମୌସୁମୀ କମ୍ ଥରରେ ଗଣିବା ଶେଷ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ କୋଉ ଗଣନାଟି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି? ମୌସୁମୀର ଗଣନାଟି ସହଜ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ନା ସେ କମ୍ ଥରରେ ଗଣିବା ଶେଷ କରିଛି। ତାହେଲେ କମ୍ ଥରରେ ଗଣିବା ଶେଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଥରକେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହମବତୀ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୌସୁମୀ ଥରକେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ନେଇଥିବାରୁ ତାର କମ୍ ଥରରେ ଗଣିବା ସରିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଥରରେ ଗଣିବା ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜନ ଥରକେ 3ଟି କରି ନେଇଥିବାରୁ ତାକୁ 10 ଥର 3 3 କରିକି ତାକୁ 10 ଥର ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନିହାରିକା ମଧ୍ୟ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ନେଇଥିବାରୁ ତାକୁ 6 ଥର ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଶୋକ ଥରକେ 6 ଥର ନେଇଥିବାରୁ ତାକୁ 5 ଥର ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେବା ସେତେ ଅଧିକ ଥର ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନେବା ସେତେ କମ୍ ଥର ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗଣିବା। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ 30ଟା ମହମ କାଠିକୁ ଯଦି 10 10 କରି ଗଣିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସହଜରେ ଗଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଣିବା ସରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ 30ଟା ମହମବତୀ ନେବା। 30ଟା ମହମବତୀକୁ ନେଇ ଆମେ ତାହେଲେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଗଣିଦେବା? ନା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଭଳି 10 10 କରି ଗଣିବା। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ତାହେଲେ ଥରକେ 10 ନେଲେ 2 3 4 5
आउ थे आउ 10 नेले ताले ये है 1 10 ये मध्य 1 10 1 10 1 10 है केते ना 2 10 आउ केतरा काठी पड़ी केतरा मोमबत्ती पड़िला ना आउ 3टी मोमबत्ती पड़िला ये है ना 3टी ये आउ 10 नुहे 10टी हेइथिले आमे एथे 1 10 होते 1 10 हमरो ए सिलु ताले ये हला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है 1 10 ये 1 10 अर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अर्थ 10 के जहाँ पा 1 10 मध्य ताहा ताले ये 10 अर्थ ये 1 10 ये 1 10 एमिति हला ये 2 10 पर आउ बढ़ला 3टी मोमबत्ती अर्थ 1 2 3 3टी 2 10 3टी 2 10 3 2 10 3 अर्थ 23 अर्थ 2 10 3 अर्थ 3 1 अर्थात ये 23 डाहाण पट घरटा हूँ एकक स्थान घर बाम पट घरटा हूँ बाम पट संख्याटी दशक स्थान में अच्छी 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर्यंत आमर एक अंक बा से एक अंक विशिष्ट संख्या ये 10 हो जाऊँगी आम 10 लिखुचे कि 1 0 10 यह 2 अंक विशिष्ट संख्या जो 10 हूँ आम 1 10 बा लिखुचे से एकटी आमर बाम पट घर से पलि आसुची अर्थ बाम पट घरटा हूँ दशक स्थान घर आउ डाहाण पट घरटा हूँ आमर एकक स्थान घर ताले 1 10 आउ 1 10 आउ 3टी एमती 2 10 3 1 बा 23टी मोमबत्ती बही देख आम ये कहवा जे 21 समान 2 10 1 1 2 10 1 1 से भाई 50 केते 10 केते 1 ना 50 5 10 0 1 एमती जाने ना 10 सब बेले ये बामपट संख्याटी थाए 2 अंक विशिष्ट संख्यार बामपट संख्याटी हूँ दशक घर आउ डाहाणपट संख्याटी हूँ एकक घर 68 6 10 8 1 ये पुणा केतुरे अच्छी तो तुम्हें सब समाधान कर बही एगुड़ा सब कर पे प्रश्न तुम विद्यालय सफा करने 10 जन लेखाएं पिला नहीं गोटे गोटे दल करागला प्रति श्रेणी केतोटी दल हो केते पिला बढ़े देखा अच्छा पिलाने आम विद्यालय प्रथम श्रेणी केते पिला अच्छा प्रथम श्रेणी केते पिला अच्छा 43 पिला द्वितीय श्रेणी में 37 पिला 37 7 तृतीय श्रेणी 26 पंचम श्रेणी 30 ताले तुम्हें देखो
କେତେ ହେଲା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା? ଆଚ୍ଛା ଦଳ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ? ଆଉ ବଡ଼ଟା ପିଲା କେତେ ରହିଲେ? ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ରହିଲେ 43 ପିଲା। 43 ପିଲାରେ ଆମେ ଯଦି 10ଟି ପିଲାରେ ଗୋଟେ ଦଳ କଲେ ତାହେଲେ 43 ପିଲାରେ ଆମର କେତେ ଦଳ ହେବେ? ନା 43 ହେଉଛି କେତେ 10 କେତେ 1? 4 10 3 1। ତେଣୁ 4 10 ଅର୍ଥାତ 4 ଦଳ ତାହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ପିଲା ବଳିବେ? ନା ଆଉ 3ଟି ପିଲା ବଳିବେ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ନା 37 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। 37 ପିଲାରୁ ଯଦି ଆମେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଦଳ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଦଳ ହେବେ? ନା 37 ହେଉଛି 3 10 7 1 ଅର୍ଥାତ 3 ଦଳ ହେବେ ଆଉ 7ଟି ପିଲା ବଳିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 21 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ 31 3 10 1 1 ଅର୍ଥାତ 3 10 ଅର୍ଥ 3 ଦଳ ହେବେ ଆଉ 2 ପିଲା ଦେଖିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆମର କେତେ? ନା 26 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ 10 10 ନେଇକି 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପିଲା ନେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଦଳ ହବ? ନା 26 ହେଉଛି 2 10 6 1। 2 10 ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ହବ 2। ତାହେଲେ ପିଲା ବଳିଲେ କେତେ? ନା ଏକ ଘରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିଲା ତାହା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବଡ଼ଟା ପିଲା ଅର୍ଥ 6 ଆମର ବଡ଼ଟା ପିଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 43 ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 4 10 3 1 ଅର୍ଥାତ ଦଳ ହେଲା 4 ବଡ଼ଟା ପିଲା ହେଲେ 3। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 37 ଅର୍ଥାତ 3 10 7 1। 10ଟି ଲେଖାଏଁ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଦଳ କଲେ 3 10ରେ 3 ଦଳ ହେଲା ଆଉ 7 1 ବଡ଼ଟା ପିଲା ରହିଲେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 31 ହେଲା 3 10 1 1। 10ଟି ଲେଖାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦଳ କଲେ ହେଲା ଆମର 3 ଦଳ ଅର୍ଥାତ 3 10ରୁ 3 ଦଳ ଆଉ 1 ହେଲା ବଡ଼ଟା ପିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଇଭଳି 26 ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 26 2 10 6 1। ତାହେଲେ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2 ବଡ଼ଟା ପିଲା ହେଲେ 6। ସେଇଭଳି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 30 ହେଉଛି ଆମର 3 10 3 10ରେ ହେଉଛି 30 10 10 20 10 30 30 ହେଉଛି 3 10 0 1 0 1 ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଏକ ଘରେ କିଛି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ 3 10 ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3 ବଡ଼ଟା ପିଲା ଏଠି ହେଇନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ 0। ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରିବ ବହି ଦେଖିବ ନିଜେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବହିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଦେଇଛି। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଗପଟିକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି। ଗଛ ଭିତରେ ଗଛ ଉପରେ କିନା କାଉ ଶୁଆ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ବିଲୁଆଟିଏ ଅନେଇ ରହିଛି। ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗପଟିକୁ ଦେଖିବା। ଗଛ ମୂଳ ଫୁଲରେ ବିଲୁଆ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଓ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଆ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଶୁଆମାନେ ଗଛକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କାଉ ବିଲୁଆ ଦୁହେଁ ଖୋଜି ବାହାରିଲେ। ଶୁଆମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବିଲୁଆ ଶୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଡରିଲେ ମରିବ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କର। ତୁମେମାନେ ମଲା ଭଳି ପଡ଼ି ରୁହ। ମୁଁ ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚିଛି। ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଟେକିଲେ କାଉ କାହା କରିବ। ତୁମେମାନେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଶିକାରୀ ଆସିଲା। ଶିକାରୀ ମଲା ଶୁଆ ଭାବି ଜାଲରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ବାହାରେ ରଖିଲା। ବିଲୁଆ ଗଣି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ 63ଟି ଶୁଆ ହେଲା ବିଲୁଆ ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଟେକିଦେଲା। କାଉ କାହା କଲା। ଶୁଆମାନେ ଏକାବେଳକେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଗଛ ଉପରକୁ। ବିଲୁଆକୁ ପଚାରିଲା, କାଉ ଏତେ ଶୁଆକୁ କିପରି ଗଣିଲ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ କିପରି ସହଜରେ ଗଣିଲି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗଛରେ କେତୋଟି ଶୁଆ ଥିଲେ? ନା 63ଟି ଶୁଆ ଥିଲେ। 63ଟି ଶୁଆଙ୍କୁ ସେ ଜାଲରୁ ଖୋଳେଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା କି ସେ ବିଲୁଆ ରକ୍ଷା କଲା। ତାହେଲେ 63ଟି ଶୁଆଙ୍କୁ ବିଲୁଆ କିପରି ଗଣିଲା ଆସ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ
छुआ को से भितर त्रिभुज भितर तीनोटी गाठरे त्रिभुज भितर से गोटे छुआ को रखला सेमती चारोटी छुआ चारोटी छुआ सेमती चारोटी त्रिभुज भितर सेमती नौटी छुआ नौटी त्रिभुज नौटी दसटी छुआ नामरे चारि कुणिया घर कले घर करी भितर 10 अर्थ 10टी छुआ गोटे चारि कुणिया घरे 10 रही 20टी छुआ सेमती 20टी छुआ 2टी घर 2टी बॉक्स 10 10 20 से 63टी छुआ केतोटी बॉक्स नबा ना 63टी छुआ से 6टी बॉक्स नबा तीनोटी छुआ तीनोटी गोटिया त्रिभुज घर तीनोटी तीनोटी त्रिभुज 63टी छुआ 6टी 10 10 6टी बॉक्स घर आउटी तीनोटी छुआ गोटे गोटे त्रिभुज तीनोटी से भाई तुम बही 30टी छुआ तुम्हें किभली संख्या कार्ड तैयार कर 47टी छुआ तुम्हें किभली संख्या कार्ड तैयार कर 57टी छुआ किभली संख्या कार्ड तैयार कर तुम्हें माने प्रस्तुत कर अच्छा पिला माने वर्तमान अभ्यास कार्य रे 4टी प्रश्न देछि ए 4टी प्रश्न को तुम्हें माने लिखिबो आ तुम्हें माने यह समाधान करिया चेष्टा करिबो जदि तुमको किसी असुविधा है किसी सन्देह आसला तेरे तुम्हें मत कमेंट कर कमेंट कले तार उत्तर तुमको जनइबे आशा मैंने आज ये विषय सरला तुम्हें मैंने समस्ते कोरोना परिस्थिति रे बाहर कहीं बाहर ना समस्ते घरे रही दरकार पड़ा तुम मैंने बाहर को आसिल मास्क पिंधि बाहर को आसब घर को गला हाथ को सानिटाइजर रे हो कि हैंड वाश साबुन रे हो हाथ को बारंबार सफा कर परिष्कार सब घरे सुस्थ आशा पिला आज ये अन्य अध्याय तुम मान किसी नुआ विषय आसबि धन्यवाद।